Pa šta je sve otišlo, sve izgorilo? Ma sve. Sve je izgorilo, eto. Od električnih stvari, od namještaja, evo vidite sami, eto. Malta potpadala. Sve je otišlo. To je baš katastrofa. Evo mogu vam pokazati gdje se to desilo. Odavdje je krenulo. Ovdje je pamen upatio kako je puklo, kako je sve. Evo uđite, vidite vamo stvari, šporete i ovo. Aj ti ovamo. To je tako bilo, ja sam uspio izletiti. Što sam imao na sebi, to imam, eto. Narod donosi garderobu, ono, eto. Imaš li hrane dovoljno? Kako za hranu? Dobio sam jedino od crkve paket. To jedino, a valja će se snaći nekako. Narod će valja pomoći, šta mogu ja? Ide Božić, Nova godina. Sve ide to, a šta ja mogu? Valja ćemo se, ali nema mi snage ni govoriti. Samo mogu reći, hvala svima koji pomognu, ali ovo ostalo, narod koji pomaže, hvala im, ali ne daj Bože ovo ni dušmanima. Prije 1,5 dana Anti Babiću iz Krčevina kod Viteza kuća je potpuno izgorjela. Zahvaljujući dobrim ljudima i akcijama koje smo i mi tada pokrenuli, Anto je nedavno uselio u svoju kuću. Međutim, u kući još nema ni struje ni vode, pa se snalazi kako zna i umije. Nema Anto dovoljno novaca da bi sve to platio, jer živi od primanja koja dobija kao razvojačeni branitelj. To je nešto više od 300 maraka. Dok vrati ratu kredita kojega je podigao da nastavi radove nakon što su donacije presušile, ostane mu, kako reče, oko 170 maraka za život. Samo sam pripremio 2 prostorije da mogu seliti. Bez vode, bez struje. Susjed mi što tamo sjedi, on mi u termorki donese svako jutro kavu, ona mi donese ručak, nemam ni na što spremiti, skubati. A bio si ovdje u jednoj kući, jel? Pa, kad ste bili prvi put, tu sam bio i snimao ste. Sad je to srušeno, ja sam morao u roku 24 sata i sad prisilno. Stvari iz nje, šta si imao, jel? Sve. Možda ćete kasnije ući i snimiti unutra, sve je po podu, u vrećama, nema gdje ni smjest ni složiti. Pa kakva ti primanja imao? Od čega živiš? Od razvojačenih branitelja. Koliko je to? 330 maraka, međutim, kredit sam podigao, sad primam 170 i od tog živi. A zašto si kredit digao? Kad je nestalo para za donaciju. Aha, da se nastavi raditi. I radio sam od svojih para unutra u finu montažu. Vidite. Struja? Struja nije priključena, evo dovedena je linija, sve je dovedeno, ali moramo platiti to da bi priključio. Koliko je to para? 385 maraka. 385. I da mi postavi napon na banderu i da dalje radi. A kažeš da nemaš ni kupatila, ni WC-a, ništa? Nemam ništa, možda ćete unići unutra pa vidite. Pa gdje ideš u WC? Idem dole kod Buraza u drveni WC starinski. Jel? Ne mogu se kupat. Ja, ali koliko ti ostane para? Kako možeš živjeti od 200 maraka? Koliko? Pa to mi ostaje 170 maraka. 170 maraka? Yes. I treba mjesec dana... Od toga živim. A kažeš da ti je FIS nešto pomagao? FIS mi daje hranu malo. Nije malo i hvala im. Ja. Oni mi dadnu svaki mjesec 200 maraka u hrani. Taj vaučar, dignem bon. I dokad je to? Sad do Nove godine gotovo. A zahvaljivam se ovim putom i FIS-u, ne mogu više. I Ekosu. Zahvaljivam se svima, Ekos mi je donirao vodu, grube radove za kupatlo i za kuhinju.
donirao mi je, rekao mi je dati finu montažu kupatla. Fis mi je dao taj bon, vaučer, 2 godine, sad ističe za Novu godinu. Isto sam rekao, ova gospođa koliko mi pomogne, to mi je i kuma. Jel? Ali ovo je ružno vidjeti na vanjskom kortu da se pere suđe. Ko u stara doba, jel? Jes, suđe operem, sredim. Moja kuma, moja susjeda poreda tu i džeču reda kad je sve na podu. Ja sam Amedina, susjed Ante Babića, ujedno smo i kumovi. Nažalost, njega je ovo desilo se da mu je kuća izgorila. Sad je preselio, morao je preseliti u ovu kuću. Nema nikakve uslove, evo vidite i sami, nema vode, nema struje. Što mogu, pomognem, operim veš, operim suđe, donesem mu jest. Uslovi su, evo, nažalost, vidite i sami kakvi. Pa eto, sve dobrije ljude molim da se čovjeku pomogne, da svi budemo, što bi se reklo, jedno, da se čovjeku izađe u susret, bar osnovni uslovi za život, jer ovo nisu nikakvi uslovi. Eto, to je sve što imam reći. Ovo je žalosno, ali nažalost tako je kako je. Ovo se vidi da je nedovršen dio, jel? Da. Nema ni malte u toj tamo prostoriji. Uvoj nema ni malte, nikakve. To je u požaru stradalo. Je. Pa kako si za namještaj, šta je s time imao? Pis mi je donirao 2 kauča, ovo smo donirali susjedi. Tu i sidim, tu i boravim, evo. Evo ganjam papira puna. Jučer sam obavio sa svojim kumom, svojim prijateljom u općini, u elektru, ono. Elektro mi je jedino rekao kad uplatim, mogu doći priključiti. A reci mi, jesi ti gdje radio, jesi li zdrav? Kako ti je zdravstveno stanje? Ja sam invalid u nogu. Moram, Topčić me doktor vodi, moram ubaciti u kolno svu komplet plastiku. 3.500 mi rekao da uplatim i mogu ići na operaciju. A odakle? Ja, znači bolestan si. Mogu vam pokazati ako vas interesuje. Nema potrebe. Ovo sam privremeno dovršio. Evo vidite da nije ovo sve završeno. Ali sam da mogu boraviti. Evo već ne mogu skloniti, sve sam pokupio od tamo. Ne znam di ću, šta ću. A dobro, znači sad je prioritet struja i kupatilo. Kupatilo, struja, kupatilo i podov. Evo, ja sam na Estri sam metnuo pod, onaj tepih. Ja, nema ništa. Nema ništa. Pa valjda će se dobri ljudi odazvati, pomoć. Kao i pa dosad. valjda oče, ja se opet unaprijed zahvaljivam ko pomogni. A kako si zadovoljan sa susjedima? Dobar. Pomogli smo mi u početku koliko su mogli, ali ne mogu ni oni uvijek pomagati. To je normalno. Jasno. Prvi susjed mi je, kad je požar bio, prvi mi je susjed izletio, donala mi je gospođa, susjeda moja, donala mi papuče da ovučem, pošto sam izletio bos i u majici, ali to je bila Sveta Lucija, to je zima, Božić. Druga susjeda mi je donala njena zava, donala mi je jaknu da prigrnim, pošto je u mene i dokument izgoru, sve izgoru. Ništa nisi imao, ja? Ništa, samo izletio iz požara. A reci mi, Anto, je li se ikad saznalo šta je uzrok požara bio? Struje. Struja? Jeste. Ovdje gdje je ovaj sad križ, to je bila 4. utičnica, ona razvodna kutija. Ovo nije bilo srušeno, bila je prigrada. Ja sam tu ležao i gledao televizor ovdje. Sreća da je to bilo u 8:30, da ja nisam zaspao. Kad je puklo onda, pukli su osigurači, pošli ispadati iz hodnika. Na kraju je izida svi kablovi frcaju. Ja sam izletio, kako sam otvorio vrata, pošto je bila zatvorena normalna zima, kako sam otvorio vrata, Maca je bila kod mene. Maca je izletila za mnom.
A imao sam kućnog ljubimca Cuku. On je bio vani, kako sam ja otvorio, on je uletio unutra. I našli su ga vatrogasci pri šporetom ovdje izgorio. A Bože dragi, baš tužna sudbina. Međutim, 2 dana sam bio kod prijatelja u Jardolu. Nakon 3. dan uzeo sam od neveste, od Amđića, ključeve od stare kuće i tu sam boravio 1,5 dana. Unaprijed im se opet zahvalio. Oni su meni pomogli. To je to. Obolio sam, moram operaciju vršiti, ne znam kako. Ljudi mi, kolege pomažu, ne mogu ja hodati. Jel? Ne može. Pa vidite u mene kolena ovog, a vidi ovog. Moram komplet plastiku baciti i 3.500 maraka. A odakle? Jučer sam predavao i načelniku, i onom, i u električu, i preko načelnika, i u socijalno. A kad će to? A da li će se sad riješiti? Ne znam. Pa evo, zamoli dobre ljude ko ima, ko hoće, ko može. Ja opet molim. Vi ste meni u toku požara, odmah na početku, vi ste mene snimali. I vi ste meni preko vaše televizije, vi ste meni pomogli. Evo imamo ove dobre ljude, prijatelje, ovu susjedu, kumu, donese mi jest, opere mi suđe. Ali kad se ja ne mogu kupat i veš oprat ništa, ona nosi ko svoje kuće, opere mi, donese mi i evo vidite. Ti sam živiš, jel? Sam. Sam, ja. Pa imaš li rodbine, braće, sestara? Imam brata jednog i on je jednih sam udovac. Možda ste čuli, kad je sišlo ono jedne prilike, mi Krčavljan u Jajce, njegovoj ženi, mojoj nevesti, požilo ko škore u putu, pješke u Jajce, do ambulanti umro. A Bože dragi. I on sam, znači? I on je sam, čerka mu je u Austriji, eto. A ja. Nemamo, samo nas dvojice. Vidimo, imate i mašinu, jel? Imam, ovo mi je FIS donirao. To sam sad već unaprijed zahvalio. FIS mi je donirao koja korist kad... Znači, struja bi bila najpreća za sad? Struja mi je najpreća. Donirao mi je friždir, a koja korist? Evo, meso mi je se pokvarilo, nemam ništa. Ovaj vaučer sad dižem 5. Ja ne znam gdje ga ostaviti. Ali vidi, nemaš ti ni stvari, ni ormara, nemaš gdje šta... Pa, vidite, po podu. Uglavnom je sve čisto, sve oprano, ali nemam gdje. A ne mogu ja kupiti, ne mogu. Došao mi je župnik Babrka, i to ću naglasiti. Došao mi je župnik Babrka, prije nešto će Mandić sad nastupiti. Došao mi on, poklonio mi križ od crkve i oškropio mi kuću da mogu ući. Eto. Ovom prilikom se i župi zapalio. Ovo što vidite, ovo novu, to mi je FIS donirao. Zahvaljujem vam se FIS-u. Šta si ti svete slike po redu na kauču? To sam dobio. Jel? Ovo sam dobio Svetog Antu, pošto sam ja Anto. Aha. A ovo je moj tata i mama. Vjerujemo da će se naći dobri ljudi pa mu pomoći da konačno ima struju i vodu u svojoj kući koja je pravi primjer ljudske humanosti i solidarnosti.